Welcome, everyone, and thank you so much for being with us for this exciting event, Indigenous Knowledge for a Living Amazon. We're excited to be hosting this event, and in it we will present an overview of the Indigenous peoples of the Amazon, their critical role in holding back deforestation and maintaining regional and global climate stability, and above all, protecting land rights. This event draws from the upcoming report of the Science Panel for the Amazon, which provides scientific evidence for policy action to conserve the Amazon. And in just a second, we'll put a link in the chat to that report. We have a number of very exciting speakers. I'm going to go ahead and introduce our first speaker, which is going to be Sandra Freire. Sandra's worked for 20 years collaboratively with Indigenous, Campesinos, and Afro-descendant communities in Colombia. And we're thrilled to have her today. Sandra, the floor is yours. Muchas gracias. La presentación, podemos. Thank you. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Freire. Quiero compartir algunos resultados basados en el capítulo 32, construidos por los autores que aparecen en el slide, en el marco del panel científico por la Amazonía. Me voy a centrar en los desafíos para la construcción de una educación intercultural participativa en el Amazonas. I'm sorry to interrupt. I think so we're able to hear Sandra and the translator. I think you might need to select Spanish at the bottom of your interpretation. It might still say English. ¿Está bien allí? I think so, but I'm going to have to hear you both talking at the same time. Sorry. Please go ahead. Continúo. Voy a presentar entonces los desafíos para la construcción de una educación intercultural participativa en el Amazonas. Esto pasa por entender la noción de interculturalidad, la cual suele comprenderse como la construcción de espacios de diálogo entre diversas culturas y la interacción equitativa, digamos, que esta construcción genera para, digamos, generar expresiones compartidas. Y esto pues supone o implica que las partes también tengan la posibilidad de expresar estas visiones y tener la apertura frente a otras perspectivas y tipos de saberes y prácticas que nos encontramos en estos encuentros. Al situar la noción de interculturalidad en la Amazonía, vemos, digamos, una gran riqueza cultural y lingüística que va reflejando las cosmovisiones y las formas de interactuar con el entorno natural. De ahí que traer la interculturalidad y la educación intercultural a la Amazonía supone empezar por entender cuáles son los desafíos que nos encontramos frente a los procesos formativos, educativos y a los procesos de fortalecimiento de capacidades. Uno de ellos es, digamos, la violencia epistémica, entendida como una tendencia que puede ocurrir en algunos contextos, en donde se privilegian una serie de modelos que tienden a homogeneizar la manera en que entendemos el desarrollo y el aprendizaje, y donde nos basamos en unos universales cognitivos para entender cómo ocurren los aprendizajes. Esto va derivando en un desconocimiento del otro o del sujeto como constructor de conocimiento, y va generando que se privilegien actividades formales, actividades preestablecidas, dirigidas, donde de alguna manera lo que ocurre es que se transmiten contenidos, pero no se crean las condiciones para la construcción de un conocimiento donde la interacción, digamos, cotidiana con el territorio y todas las formas de conocimiento que se gestan en los dominios de vida de los territorios puedan aparecer, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también conecta con lo que encontramos frente a la estandarización de las prácticas educativas. Encontramos currículos que pueden estar prescritos o que responden a rigurosos procesos de planeación que no se flexibilizan en ocasiones y que no son emergentes en el sentido de disponerse a estos dominios de vida que ocurren en los territorios. Próxima, por favor. Next slide, please.
Encontramos también proyectos educativos que en ocasiones están separados del currículo, proyectos, digamos, que en ocasiones se llaman proyectos de educación intercultural, pero que no conectan con las áreas de conocimiento del currículo, sino que por el contrario son pasajeros o en ocasiones se convierten en campañas que no, digamos, no ofrecen los sentidos que se requiere para pensarse una educación intercultural conectada con las áreas del conocimiento. Eso hace entonces que concluyamos en este informe que la población amazónica en sus procesos de educación intercultural y de fortalecimiento de capacidades tienden a estar desconocidas desde sus saberes, desde sus prácticas y recursos, que si los ponemos al servicio de estos procesos educativos, lograrían, digamos, de alguna forma un diálogo de saberes en un ejercicio, digamos, de reciprocidad y de encuentro de saberes que harían mucho más rica y equitativa, digamos, estos procesos educativos. Next, please. Aquí quise compartir en esta diapositiva, quise compartir algunas imágenes de cómo ocurre el aprendizaje en los dominios de vida del territorio, para entender también que el aprendizaje no es uno solo, no hay una única mirada del aprendizaje. El aprendizaje puede ocurrir en un contexto familiar, puede ocurrir en la interacción entre pares y por supuesto también puede ocurrir en el contexto escolar. Entonces, lo que nos demanda esto es la necesidad de pensar unos diseños educativos que promuevan el pensamiento crítico y que de alguna forma reconozcan estas múltiples maneras de entender el aprendizaje, tanto en contextos formales como en contextos no formales. La próxima. Dentro del capítulo hicimos un ejercicio de pensar unas recomendaciones frente a estos desafíos y nos hemos basado inicialmente en la necesidad de construir una plataforma para el diálogo de saberes, para pensar allí una educación intercultural, unas pedagogías interculturales, y esto pasa por diseñar e implementar de manera participativa políticas públicas en educación intercultural, políticas lingüísticas, a partir, digamos, de las experiencias que comunidades e instituciones ya vienen desarrollando, lo cual le daría el carácter participativo. Esto pasa por pensar en la necesidad de construir gobernanza y de construir autonomía administrativa que garantice también una sostenibilidad financiera y que permita la toma de decisiones frente a la construcción de una educación intercultural. Que no solamente, digamos, está pensada para los contextos rurales, sino que es digamos, una educación intercultural que se requiere para una Amazonía urbana, que implique, digamos, que genere unos puentes de acceso también a la educación superior, que permitan una transición por el sistema educativo hasta llegar a la educación superior para quienes así lo deseen. Se requiere una investigación amazónica interdisciplinaria y participativa que involucre actores locales desde estas múltiples maneras de construir conocimiento y por supuesto encuentros intergeneracionales como oportunidad para buscar soluciones frente a los desafíos que digamos que enfrenta la Amazonía contemporánea actualmente. Siguiente. Y para terminar, quise compartir este modelo. Este es un modelo, digamos, de construcción curricular participativo, es iterativo. Bajo este modelo, digamos, las experiencias curriculares de alguna forma pueden alimentar la construcción de políticas públicas educativas. Este inicia con el establecimiento de acuerdos, continúa con la formación a formadores en metodologías participativas que llevan al diálogo de saberes y a la construcción de conocimiento, pasa por la implementación significativa de estas experiencias, continúa con la sistematización participativa de las experiencias que entran digamos, como insumo para la construcción del currículo y que luego son comunicadas a las entidades gubernamentales para retornar nuevamente al establecimiento de acuerdos. Bajo este modelo, por supuesto, se construye material de soporte pedagógico con relevancia contextual e innovación tecnológica que hace parte también de las recomendaciones emergidas en el capítulo y con eso termino. Muchas gracias. Thank you so much, Sandra, for a wonderful presentation. Oh, sorry. Our next speaker is going to be Mr. Andre Banawa. He was born in the community of Tucuma Rupita in the Upper Ikana in the Amazon. He worked for many years as a teacher in his home community, and since January 2005, he's been vice president of the Federation of Indigenous Organizations of the Rio Negro. Apologies. Mr. Baniwa, over to you.
Calma, tia. Papo vai cá. Tem mano, cara. Bom dia. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite para falar um pouco sobre esse tema importante no momento. Eu fiquei pensando aqui o que seria importante falar nesse momento, no contexto que a gente está vivendo. Eu fiquei imaginando a Amazônia se sentindo pressionado. E nessa imaginação, eu faço pergunta para nós. Você se sente bem quando alguém está te pressionando? Você consegue pensar direito quando você está se sentindo pressionado de todos os lados? Qual que é a sua reação quando você se sente pressionado? Dá para imaginar que quem se sente pressionado é pensar na sua sustentabilidade? Que ele pensa o desenvolvimento sustentável dele? Eu trago essas perguntas para a gente refletir sobre a importância do tema que seria manter a Amazônia viva a partir dos conhecimentos indígenas. Essa Amazônia pressionada, se a gente olhar a partir da realidade indígena, quando ela tem uma roça cheia de manivas, cheia de fruteiras, que é cuidada, né, capinada, e a família está tudo animada, de repente chega pragas, que come suas folhas, que devora seus caules e começa a prejudicar suas raízes. E assim, o dono da roça diz, está preocupado porque possivelmente não vai ter farinha, não vai ter beiju, quando conseguir estragar tudo. Essa, talvez, uma maneira de contribuir a gente pensar sobre a importância da Amazônia continuar viva a partir do conhecimento indígena. Então, é difícil imaginar no contexto de hoje essa possibilidade, né? Então, o que deveria ser feito? Se essas pressionadoras vão parar, só a gente tendo nossos conhecimentos, mantendo nossos conhecimentos como indígena em nossos territórios, terras demarcadas, é suficiente? Faz muito tempo que eu penso em relação a isso, em um evento aqui em Manaus sobre área de proteção, que para mudanças climáticas, aquecimento global, não existe barreiras. Então, a gente tinha que pensar uma coisa talvez mais radical, tenho pensado nesses dias, a partir desse convite de pensar a Amazônia viva, teria que segurar esse pessoal, teria que barrar esse pessoal que estão destruindo a Amazônia, querendo plantar mais a monocultura, porque ele está olhando os lucros do ano. Ele quer sair numa revista famosa de que alcançou bilhões com o trabalho dele. Talvez uma solução para isso é trazer o que os povos indígenas da América têm trazido, que é o bem viver. A ideia, a proposta, a vida do bem viver, você buscar a felicidade. E a felicidade não é você sair na revista tendo bilhões do lucro naquele ano. É você ter o suficiente, é você ter a sua terra, é você ter a sua roça, é você ter o lago limpo para você pescar, o rio para você viajar, a natureza para você acessar, a mata para continuar coletando frutas, onde tem a sua farmácia cultivada na roça e também na floresta, e
E assim, não pensar no lucro, porque o que faz essas pessoas buscarem desmatar a floresta da Amazônia é porque quer criar, aumentar a produção de gado, quer aumentar a área de plantação de soja, com o objetivo de lucrar. Ele não está preocupado com o desmatamento se ele está mantendo um bocado e milhares da biodiversidade naquele espaço. Simplesmente ele não olha isso. Ele pensa no lucro que ele vai ter. Então, o mundo, as pessoas do mundo precisam mudar o pensamento dele de viver, a forma de viver. E o bem viver traz muito isso. Eu acho que ela traduz muito o que é ser indígena. A vida do povo indígena é ter o suficiente, é ter seu território. Então, essas pessoas estão destruindo o território dos outros, né? Tá se tornando as pessoas más, vamos dizer assim. Além de destruir o território do próprio outro ser humano, está destruindo o habitat e território de outras vidas. E ele não está pensando isso, não está sendo atento em relação a isso. Talvez, junto com ela, pudesse ser a ciência, os pesquisadores pudessem formular uma linguagem fácil de dizer para essas pessoas se tocarem sobre isso. A parte da comunicação, da linguagem, bem simples que fosse, mas que impactasse na vida, na reflexão dessas pessoas que ameaçam, pressionam a Amazônia o tempo inteiro e que ameaça o mundo, né? Vivemos num país atualmente bastante difícil. Bom, é isso que eu queria trazer. Eu acho que os povos indígenas têm demonstrado, por meio de pesquisadores, falando dos conhecimentos, a importância dos conhecimentos, o modo de vida dos povos indígenas, em colaborar com a manutenção, que as terras indígenas são importantíssimas, mas não será suficiente se a gente não mudar a mentalidade da humanidade. É isso. Obrigado. Thank you so much for these very important points that you've raised. Our next speaker is Carolina Alza. Carolina Rodriguez Alza. She's a linguist and anthropologist who investigates linkages between language and culture in indigenous Amazonian communities. She's based at the Pontifical University of Peru. And the floor is yours, Carolina, please. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta oportunidad con ustedes. Yo voy a hacer una breve presentación sobre los alcances del capítulo número 12 de este informe sobre la diversidad lingüística en la Amazonía. Pero para enfocarnos un poco en el mensaje que intenta dar este panel, vamos a hablar sobre las lenguas como entes vivos, ¿no? Que requerimos que estén vivos para esta Amazonía que queremos. Y la gran pregunta que vamos a tener es ¿por qué? ¿Por qué es importante tener, ¿no? Las lenguas vivas? ¿Por qué es importante preocuparnos por las lenguas? Lo primero que hay que decir es que ya no es extraño, ¿no? Para nadie que la Amazonía es un lugar de gran diversidad. Entre las muchas diversidades que encontramos está la diversidad lingüística, ¿no? Tenemos alrededor de 300 lenguas indígenas hablándose en este territorio, pero esta diversidad además nos habla de su historia. Cada una de estas lenguas pertenece pues a diferentes familias lingüísticas, eso quiere decir de que cada una de ellas forma parte de una historia genealógica particular, ¿no? Incluso está este término también sobre las lenguas aisladas que nos dice, ¿no? Sobre estas historias propias que algunas lenguas tienen, que no poseen algún parentesco en el presente con alguna lengua que conozcamos. También, por ejemplo, si hablamos sobre la vida social de las personas, de los hablantes, vamos a entender que esta diversidad reside en el contacto de las lenguas, que en este encuentro se enriquecen todavía más, ¿no? Permitiéndonos, por ejemplo, conocer cómo varían las lenguas de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la geografía, ¿no? Pero también de acuerdo a los usos. Next slide, please.
como parte de este reporte sobre la diversidad lingüística, nosotros hemos intentado elaborar un mapa que intenta dar cuenta de esta diversidad. Van a ver, ¿no? Y de cuando se publica también el informe, van a poder encontrar no solamente diferentes familias lingüísticas, como estas manchas que están en el mapa de la Amazonía, sino que incluso vamos a hablar sobre las áreas lingüísticas donde las lenguas suelen pues tener este contacto fuerte y potente a nivel lingüístico y social, ¿no? Incluso van a ver muchos detalles sobre esta gran diversidad porque nuestro objetivo es enriquecer esa mirada sobre la diversidad que tenemos. No solamente residen números. La Amazonía no solo es rica porque tiene muchas lenguas en números, sino sobre todo su riqueza reside ¿no? en las diferentes historias, las genealogías, el contacto lingüístico y, ¿no? sobre todo en los usos. Next slide, please. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada sobre estas lenguas, nos damos cuenta que las lenguas no están todas en la misma situación de vitalidad, ¿no? Hay algunas lenguas que están amenazadas, altamente amenazadas, hay lenguas que consideramos que están ya extinguiéndose, hay otras lenguas que lamentablemente ya se han silenciado. Eso, ¿no? En nuestro estudio nos ha permitido reflexionar sobre, bueno, ¿qué es realmente lo que se está perdiendo, ¿no? Cuando hablamos de que estas lenguas están en un proceso de cambio y también de amenaza, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en que las lenguas se llevan consigo diferentes funciones, dominios, formas en las que los hablantes usan las lenguas. Pensemos en los muchos usos que tienen nuestras lenguas, no solamente para comunicarnos, decir lo que pensamos, sino también, por ejemplo, para establecer vínculos sociales. A través de nuestras lenguas marcamos esos términos de parentesco, marcamos las relaciones que tenemos dentro de nuestras familias. Con las lenguas también, ¿no? Por ejemplo, generamos vínculos sociales con otras personas, diciendo, por ejemplo, qué va a ocurrir en una festividad, ¿no? Acordando cuál es la actividad comunal que se va a realizar, ¿no? A través de las lenguas también expresamos nuestras emociones y un punto muy importante para mirar hacia la Amazonía como un espacio biodiverso es también que las lenguas nos permiten describir, comprender, categorizar esa naturaleza que nos rodea. Entonces, cuando hablamos de la riqueza, la diversidad lingüística, estamos también apuntando a estas características lingüísticas que no podemos, ¿no? dejar de lado solamente por el interés numérico de las lenguas en sí mismas. Next, please. Entonces, finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones, ¿no? a las que el equipo, ¿no? de lingüistas que conformamos, que estamos elaborando este informe, ha llegado? Creemos de que las sociedades, ¿no? creemos que las poblaciones, las organizaciones están haciendo esfuerzos muy valiosos. Sin embargo, consideramos de que también los estados que forman parte de la Amazonía tienen que tener una responsabilidad y actuar al respecto. Por ello, ¿no? En este espacio he querido compartir algunas ideas de políticas lingüísticas que ya han mencionado también las personas que me han antecedido y decir de que es importante, ¿no? tener políticas lingüísticas que tengan una mirada amplia sobre la lengua. Por ejemplo, nosotros consideramos que es importante asegurar los derechos de las personas, ¿no? de los hablantes, en este caso de las poblaciones indígenas, por ejemplo, el derecho a su territorio. Sin un territorio no hay una lengua viva, ¿no? Las lenguas van a estar fuertemente amenazadas si los pueblos indígenas siguen perdiendo sus territorios. Necesitamos también conocer la realidad lingüística de cada uno de los países de la cuenca amazónica para desarrollar estas políticas lingüísticas. Por eso es que necesitamos hacer censos, hacer estudios que nos digan no solamente cuántas lenguas son, de cuántas familias lingüísticas pertenecen, sino cuál es, ¿no? la situación sociolingüística, ¿no? en el que están estas lenguas. ¿Cuántos hablantes, ¿no? cuántos hablantes hay? ¿Qué manejos tienen de las lenguas? ¿Qué otras lenguas también conocen? Porque, ¿no? y esto ya para terminar, muchas veces se ha creído, se sigue pensando de que la lengua indígena, las lenguas de la Amazonía tienen que ir siendo dejadas de lado en pro, por ejemplo, del español, del portugués. Nosotros más bien como equipo apuntamos a
considerar como una gran riqueza el bilingüismo, el multilingüismo, algo que ya practican los pueblos indígenas en la Amazonía. Esta vez es importante que incluso las políticas lingüísticas lo alienten para que así tengamos pues, ¿no?, unas lenguas vivas en un territorio que también requiere de ser, ¿no?, fortalecido para que nuestras lenguas de la Amazonía continúen a lo largo y muchos años más. Muchas gracias. Thank you so much, Carolina. And we're pleased to have this event in English, Spanish, and Portuguese, but hopefully our next one, we can also maybe include some indigenous languages as well, as you've recommended. Our next speaker is going to be Adriana Ramos. She's a Brazilian environmental policy specialist at Instituto Socioambiental Brazil, where she works on advocacy to improve social and environmental legislation and policies relating to Indigenous peoples' rights. Adriana, the floor is yours. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acredito que a nossa sociedade não indígena tem dificuldades sistêmicas de reconhecer, valorizar e incorporar o conhecimento indígena, né? Com as oportunidades dessa interação, elas são ainda muito restritas, inclusive porque, mesmo nos processos de consulta e participação social, no âmbito de convenções e espaços de participação, normalmente, sim. I'm so sorry to interrupt you. We're missing the English language feed on this. So I'm going to ask you to just make sure that you're on the Portuguese channel. And I'm going to ask our translator to just make sure that she's on the English channel, and we'll give it another try. Yeah, thank you. I had turned off. That would also be a culprit. I'm so sorry to interrupt you. Please continue. Obrigada. Vou continuar. Enfim, acho que essas dificuldades sistêmicas de reconhecer, valorizar e incorporar o conhecimento indígena fazem muitas vezes com que mesmo os processos de participação social, no caso das convenções internacionais, em que os indígenas são chamados a participar, eles são chamados a responder perguntas feitas pelos não indígenas. Então, a própria complexidade dos diferentes regimes de conhecimento, né, os diferentes escalas e níveis de conhecimento que poderiam interagir, né, com a construção de novas perspectivas, muitas vezes são descartadas ou são desperdiçadas por essa dificuldade. No momento em que nós nos vemos diante desse grande desafio do ponto de não retorno, né, um desafio que o próprio painel científico da Amazônia pretende, né, contribuir para enfrentar, nós nos damos conta de que os maiores especialistas em conservação de floresta em pé no mundo são os povos indígenas. E, portanto, não é mais possível relegar a eles um espaço marginal, né, de participação e de interação de conhecimento. E eu fico muito feliz com o resultado do trabalho que nós fizemos no capítulo sobre as estratégias de gestão territorial dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, porque é uma abordagem que permite demonstrar objetivamente que, na perspectiva da gestão do território, são diversos conhecimentos, diversas tecnologias, diversas experiências que se conectam na perspectiva da manutenção de um território com floresta, né? Nas diferentes formas de enxergar a floresta, valorizar e usar a floresta. Então, o capítulo traz uma série de estudos de caso que demonstram, né, como esse conhecimento interage desde a perspectiva do planejamento até a governança, o desenvolvimento dos modelos econômicos e projetos de geração de renda, né, demonstrando como toda a organização social, né, toda a perspectiva de interação com as políticas públicas, né, dos povos indígenas trazem um conjunto de informações, né, de conhecimento que precisam ser reconhecidos nessa sua integralidade, porque é essa perspectiva diferente de olhar para uma floresta, né, e não a entender só como um acumulado de árvores, mas
reconhecer cada árvore, o papel de cada uma, né? Reconhecer as diferentes espécies e a interação entre elas, que o fato de estar em um regime diferente de organização desse conhecimento não pode deixar de fora para nós. Então, nesse capítulo, nós trazemos uma série de recomendações que vão, obviamente, desde a importância do reconhecimento dos direitos territoriais, né, mas toda uma necessidade de se adaptar às formas de se relacionar com as políticas públicas de gestão territorial, com o financiamento para a gestão territorial, que reconheçam e incorporem a necessidade da autonomia dessas comunidades ao fazer isso, né? Demonstrando todo um modelo de ocupação, um modo de vida, né? Nessa relação com o bem viver, como bem disse o André aqui para nós, que é, digamos, um dos nossos professores nesse assunto no Brasil desde muito tempo, uma das pessoas que vem fazendo essa conexão, né, de demonstrar os diferentes níveis e as diferentes escalas em que o conhecimento indígena é fundamental para esse objetivo que a gente compartilha em comum. E, por fim, acho que esse capítulo nos faz refletir muito profundamente sobre as políticas públicas, sobre o financiamento, a própria cooperação internacional, porque nós sempre trazemos os modelos das políticas, os modelos dos fundos, né, como modelos nossos, nos quais os povos indígenas precisam se adaptar para que eles possam continuar fazendo o que eles fazem, que é o que nós queremos que eles façam para conservar a floresta. Então, nós trazemos um apelo pela necessidade de uma transição nos modelos, tanto de políticas, mas principalmente de financiamento, porque não é mais possível a gente ouvir, primeiro, questionamentos sobre a capacidade de autossustentação de projetos das comunidades indígenas, quando nós sabemos que, pelo menos no Brasil, não sei, né, talvez em outros países, a maior parte das atividades econômicas na Amazônia são altamente subsidiadas. Então, não faz sentido buscar que a autossustentação econômica se dê apenas nas atividades que são de uso sustentável, né? Nós precisamos reconhecer a importância de financiar e subsidiar as atividades que mantêm a floresta em pé, mas principalmente no acesso, né? É muito comum a gente ouvir as organizações indígenas precisam se preparar para conseguir acessar os recursos. Bom, os recursos que têm a pretensão de vir contribuir para a conservação da floresta é que precisam estar adequados a garantir a autonomia dos povos indígenas na sua implementação. Porque se nós, mais uma vez, tivermos que subordinar a perspectiva da conservação da floresta à lógica dos mercados e de uma sociedade, né, que privilegia a retirada da floresta, a nossa equação nunca vai fechar. Portanto, a perspectiva de valorização e de reconhecimento da importância do conhecimento indígena tem que romper essas fronteiras também e compreender que esse é o nosso objetivo, esse é o centro da nossa questão. E essa, na verdade, é a maneira mais barata, digamos, e mais simples da gente conseguir conservar a floresta. As outras são muito mais complicadas, aquelas que dependem de mudança de comportamento da sociedade não indígena. Então, essa é um pouco da contribuição que nós trazemos nesse capítulo para esse debate. Obrigada. Thank you so much, Adriana. And all these points on economics are well taken, and I think we'll make a nice transition to our next speaker, Mariana Varese, because she is a natural resource economist with over 20 years of conservation experience. She's Peruvian by birth and currently directs the Amazon Landscapes program at the Wildlife Conservation Society and also coordinates the Citizen Science for the Amazon Network. Mariana, please, the floor is yours. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos y gracias por la oportunidad de compartir en este panel. Próxima diapositiva, next slide. Lo que yo les voy a contar ahora brevemente es producto del trabajo de varios autores y coautores que incluyendo científicos, incluyendo gente que hace gestión, incluyendo sabedores indígenas y locales.
por favor, hay que avanzar las diapositivas. Next slide, please. Primero, quería hacer énfasis en el desafío, que es que hay una profunda desigualdad en la producción y utilización del conocimiento para informar decisiones y políticas para una Amazonía sostenible. Y sobre esta desigualdad ya nos han contado Sandra, Adriana, Carolina y André. Y también es importante tener en cuenta que esta desigualdad no es que no haya, hay un montón y hay un montón, mucha información sobre experiencias, casos, modelos exitosos donde el conocimiento indígena y local es puesto en la práctica para conservar la Amazonía y para el buen vivir de sus pueblos. Sin embargo, no se ha logrado la incorporación de este conocimiento, de estos avances, en un diálogo igualitario, honesto, con, un poco como decían ya nuestras compañeras, quienes tienen el poder, ¿no? Los decisores políticos y los financiadores, el sector privado. Y en el capítulo 33 del informe, un poco lo que buscamos es pensar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo superamos este desafío? Próxima, por favor, next slide. Ya nuestras colegas han dicho varias cosas que son muy importantes y que no quiero repetir, pero la que sí quisiera enfatizar es que a la base fundamental de todo esto está la necesidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y locales, sobre todo el derecho a la tierra y a la autodeterminación. Eso está a la base de todo. El reconocimiento del aporte del conocimiento, perdón por la redundancia en castellano, pasa por garantizar el derecho, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero sobre todo los derechos a la tierra. Y un aspecto importante en ese camino, que también ya lo han mencionado los demás panelistas, es la necesidad de hacer más visibles estos modelos exitosos y encontrar la forma de que sean articulados a otras formas de conocimiento, como el conocimiento científico acreditado, y a procesos de toma de decisión. En un esfuerzo anterior que hicimos con colegas de toda la América Latina, descubrimos en el 2019 un mapeo rápido que solo en los países amazónicos hay más de 550 experiencias concretas en marcha de ciencia participativa, ciencia ciudadana o monitoreo participativo y manejo de recursos. De estas 550, el 80% se refieren a temas de gestión de la biodiversidad, gestión de territorio y gestión de los recursos naturales, algo muy relevante en la búsqueda de una Amazonía sostenible o de una Amazonía viva. De los 5 recomendaciones principales que tenemos aquí, quería tomar un poquito de tiempo en temas de promover los principios del conocimiento abierto y colaborativo, que pasa por entender el conocimiento como un bien común. Y hay formas muy concretas de poner en práctica estos principios que creemos que pueden contribuir a nivelar la cancha en esta desigualdad de poder frente a cuál conocimiento, qué conocedor, qué sabedor es el que debe liderar los procesos de investigación, pero también de identificación y diseño de soluciones hacia una Amazonía viva. El primero es una implementación seria, no como la que describió Adriana hace un momento, de los protocolos de consentimiento previo informado.
que se han convertido en una especie de lista de chequeo y no se hacen a profundidad. Y en ese sentido las reflexiones de Adriana fueron muy válidas. Creo que hay que retomarlas tal vez en la conversación más adelante. El segundo, que está relacionado con ese, pero va un paso más allá, es hacer acuerdos muy concretos para el acceso, la gestión, la calidad a los datos y a la información que se comparte en estos procesos de diálogo. El tercero tiene que ver con generar instrumentos que sean transparentes y efectivos para la distribución de riesgos y beneficios cuando hay estos espacios de compartir conocimiento o de diálogo de saberes o de negociación entre saberes en la búsqueda de soluciones para una Amazonía viva. Y finalmente, y está relacionado con la última recomendación, es sumamente urgente e importante invertir en el acceso a tecnologías que sean innovadoras, efectivas, de bajo costo, amigables, que faciliten la participación pública, que faciliten la transparencia y que faciliten el escalamiento de esos modelos que son localmente muy efectivos. Y esto es crítico para reducir el acceso justamente a la participación en estos diálogos. Por eso, de manera muy concreta, hemos incluido en las recomendaciones reducir el acceso desigual a las tecnologías de información y comunicación y a infraestructura de investigación. Hay infraestructura inteligente en la que hay que invertir también. Muchas gracias. Thank you very much, Mariana, for another fabulous presentation. So we do have time for questions, and I just want to remind our participants that they can use the Q&A panel at the bottom of their Zoom window to submit a question. And we can take those questions in English, Spanish, or Portuguese, however people would like to send them. We're going to start with a question that I think a number of our panelists could answer. So maybe we'll do a short little round robin. What do people think is the biggest obstacle to integrating Indigenous peoples and Indigenous knowledge into either some of these institutions that are making decisions about their access to land and human rights, but also to the scientific community and the ways that we can integrate scientific knowledge with sort of universities and academia. Maybe I'll start, we'll kind of go in the order in which we spoke. So if Sandra, has a comment, or if you want to pass, and then we'll go to Andre. Sorry, you're on mute. Sí, gracias. Digamos que ahí hay unos retos en ese encuentro entre saberes. Yo lo leo mucho desde la educación, digamos que es el campo en el que me he movido más, y los espacios de fortalecimiento de capacidades. Pienso que del saber técnico, el saber científico, cuando, digamos, se encuentra con el saber local, gana en este ejercicio, digamos, de diálogo horizontal y recíproco de saberes. Hay una ganancia enorme en términos de una mejor comprensión de las problemáticas y de la realidad amazónica, digamos, de lo que está pasando con la Amazonía actualmente. Allí hay, digamos, una oportunidad para, desde ese saber local, tradicional, que portan las comunidades indígenas, pero también otras comunidades amazónicas, de construir o tejer un saber que pueda ponerse al servicio de desafíos que venimos enfrentando. Y lo que he visto en mi propia experiencia es que cuando el saber técnico, por ejemplo, en los procesos de fortalecimiento de capacidades, cuando únicamente se privilegia un saber científico o técnico, en casos como el de la reducción de la deforestación o otro tipo de problemáticas que aquejan, digamos, en la región,
hay unas incomprensiones profundas porque no se está conectando con los saberes previos de las personas ni se está reconociendo la posibilidad que hay allí de partir de ese saber y experiencia previa para que el saber técnico ocupe un lugar pertinente, tenga un lugar de pertinencia en ese encuentro formativo. Entonces, pienso que también hay desafíos pedagógicos en este encuentro de saberes. Creo que ahí tenemos que pensarnos también lo metodológico y lo pedagógico en las acciones, digamos, particulares que se llevan a cabo de formación en la Amazonía. And Andre, if you want to take a pass at this, obstacles to integrating Indigenous peoples in knowledge. Ok. Tem sim, tem. Esse desafio é grande. Precisa, tanto pela parte indígena e tanto pela comunidade científica, disposição para isso. A minha associação, que é a Organização Indígena da Bacia de Sana, ela tem muita experiência sobre isso, né? A gente tem parceria com o Instituto Socioambiental, diretamente, mas por meio da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro também. E só conseguimos criar nossa Escola Indígena Banil e Curipaco, porque teve essas pessoas reconhecidamente, mestres ou doutores, dentro da comunidade científica, dentro da sociedade. Se fôssemos só nós, não conseguiríamos fazer, por exemplo, né? Inicialmente com uma pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, e que inicialmente conflituoso, porque a gente não sabia, e ela quem trouxe esses conhecimentos dos direitos que a gente podia criar nossa própria escola. Então, ela foi a ponte entre nós, com a universidade, com o MEC e com os não indígenas, que se somou depois com o ISA e outras instituições. Os noruegueses depois financiaram a implantação da nossa escola. Então, é possível esse diálogo. A outro exemplo muito claro é Cestarias de Arumã também. A matéria-prima Arumã, pela qual os Banil confeccionam cestarias, para nós, ela não acaba. Só que no mundo da preocupação atual, você tem que apresentar sustentabilidade. Nós temos sustentação oral sobre ela, a partir das nossas histórias milenares que a gente passa de uma pessoa para outra. Mas somente a comunidade científica é que o mundo reconhece, vamos dizer assim. Então, nós fomos atrás do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para fazer esse estudo de sustentabilidade socioeconômica. Então, aqui, para mim, é um diálogo intercultural, que eu chamo, né? A outra é a pimenta banil, que nós comercializamos hoje no Brasil, que é muito claramente também que há possibilidade de diálogo desses dois conhecimentos. Um precisa do outro, no modo que eu vejo, né? Agora, isso é fácil? Não é fácil, principalmente da parte da educação, da escola própria, criada por nós indígenas, não tem apoio. O governo, quando reconhece, paga só os professores. Mas para funcionar, para ter qualidade, precisa de investimento muito maior do que é proposto em investimento no país do Brasil, por exemplo, né? E atualmente enfrentamos várias dificuldades de funcionamento da nossa escola, porque acabou apoio de fora. E os apoiadores e financiadores da causa ambiental dos povos indígenas não querem saber de educação, apesar de, nesse componente da preocupação de mudanças climáticas, indicar que tem que fazer educação ambiental também. Mas isso é colocado de lado, não é prioridade na cabeça dessas pessoas, né? Prioridades são outras. Então, a gente tem dificuldade. A dificuldade começa por aí.
os povos indígenas querem fazer, mas não tem apoio para desenvolver essas atividades no contexto que a gente está retomando os nossos direitos, a nossa memória, a nossa identidade, a nossa cultura, que foram mais de 500 anos massacrados, né? Então, precisa de um processo, precisa de apoio para se refortalecer novamente, no contexto bem diferente de sistematização e divulgação desses nossos conhecimentos, mas, infelizmente, não tem. Aí está a dificuldade, no caso, né, de governo e de outros, é grande o que nós enfrentamos. Eu digo que eles são resistentes, nós não somos resistentes, nós propomos, quem são resistentes é o Estado, são políticos, técnicos, eles que são resistentes contra essas coisas. É isso. A very important challenge, and I think as well one that is common to a diversity of indigenous peoples even outside of the Amazon around the world, sort of the lack of funding, the lack of resourcing, and the lack of recognition and sort of legal recognition or attention paid by government institutions and officials. Let's maybe turn to another question. I'd like to take one from the floor. We have a question from Olivia Einbinder. Looking at the current context of the Amazon, and I'm going to put this maybe to Carolina and Adriana. Considering the current context of the Amazon, what policies do you think are effective at reducing deforestation on Indigenous lands and empowering Indigenous peoples? Disculpa, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Sorry, yes. So looking at the current context of the Amazon, what do you think are some effective policies that are being implemented in Indigenous lands to reduce deforestation and empower, Indigenous people? And, maybe in your case, Carolina, safeguard Indigenous cultures and languages? And how could we scale up or maybe accelerate that in the next decade in which we need to really reduce deforestation and address some of these issues before we've lost, too much? Sí. Bueno, para responder la pregunta, desde el lado, ¿no? del trabajo lingüístico, del conocimiento de los pueblos indígenas sobre la Amazonía, creo que también el trabajo que se realiza, ¿no? Junto a la población indígena, como decía Andrea, que me antecedió, haciendo estas alianzas, estos diálogos interculturales, nosotros tratamos de poner en valor algo que tiene de por sí ya un valor, pero no lo es, ¿no? Tan claro a la vista de, por ejemplo, los estados, ¿no? Nuestros representantes a nivel estatal, ¿no? Es un conocimiento que nos habla de la riqueza de la Amazonía, pero que a veces no ha sido estigmatizado, ha sido invisibilizado. Entonces, creo que, por ejemplo, nuestra labor, ¿no? También sobre trabajo lingüístico es reunir ese conocimiento y hablarles, ¿no? En términos de documentos, ¿no? De documentación, ¿no? De pruebas, ¿no? En este lenguaje textual, ¿no? Para poder justamente alentar, ¿no? A políticas que puedan frenar, ¿no? La deforestación, no solamente. Y eso es algo que en lo que estamos incidiendo mucho en nuestro informe. No solo perdemos, ¿no? Algo que puede ser para alguien que no ve más allá, digamos, de un árbol, estamos perdiendo un ecosistema, estamos perdiendo un conocimiento, por ejemplo, vinculado a la medicina de una población, ¿no? Esto, ¿no? Afecta, ¿no? Las lenguas, afecta a las personas y no las afecta en el presente, sino también las afecta a largo plazo. Las generaciones de jóvenes que van creciendo ya no conocen ese tipo, por ejemplo, de árboles, de plantas, ¿no? Ya no conocen sus usos, ¿no? Y eso, ¿no? Afecta a la humanidad, ¿no? Eso a la larga nos está afectando a la humanidad, ¿no? A nuestro modo de supervivencia en este mundo. Bom, acho que um dos grandes problemas que temos hoje em relação às terras indígenas e na Amazônia como um todo são as ilegalidades, né?
os setores econômicos que veem a conservação e os povos indígenas como inimigos. E, nesse sentido, há inúmeras experiências bem interessantes de monitoramento e vigilância de territórios realizadas de forma coletiva pelas populações indígenas e que direcionam denúncias para que o poder público, então, tome as ações de fiscalização e controle. E penso que esse é um aspecto muito fundamental, o controle das ações ilegais para que se garanta a integridade dos territórios. E também as experiências de gestão autônoma dos territórios. No caso do Brasil, nós tivemos a aprovação de uma política nacional de gestão ambiental e territorial das terras indígenas, que, obviamente, nesse governo está paralisada e que nunca teve um apoio efetivo, mas que é uma política que permite o planejamento por parte da própria comunidade dos usos do território e que enseja o apoio para essas comunidades para a sua governança territorial, que, no caso da Amazônia, a gente sabe, são, muitas vezes, reuniões que são caras, que movimentam muita gente em territórios amplos, mas que são fundamentais para que se tenha os acordos necessários a combater as ilegalidades e a sustentar os projetos que estão de acordo com os modos de vida das populações tradicionais. Então, o apoio a essa governança autônoma dos territórios, penso que é um elemento central. Thank you. Another critical point, and I think, for some of the people online who are not familiar with the Amazon, I think it's easy to forget, just how vast it is, how remote, all of these points that you've raised. We're coming close to the end, so I'm going to go ahead and maybe put one last question to Mariana and give you the final word. Maybe if you could link these together and maybe elaborate on a concrete example about how WCS is engaging with Indigenous populations and, how you're kind of co-creating some of these management plans that address some of the issues that came up in the rest of the discussion, halting deforestation, protecting culture and languages from, making sure that they're living and protecting them from being lost. Gracias. Bueno, les cuento, pero lo que les cuento van a ver que es una experiencia compartida por muchas organizaciones a lo largo de la Amazonía, en Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Como decía Adriana, los planes de vida y planes de gestión territorial son una herramienta fundamental, no solo para organizar el territorio hacia adentro, sino también para negociar con las autoridades, los gobiernos locales, gobiernos nacionales y sectores que llegan, digamos, a los territorios de la Amazonía a invertir, a hacer infraestructura, a poner empresa, con visiones de desarrollo, visiones de lo que hay que hacer, que son muy diferentes de las que tienen justamente los pueblos indígenas y comunidades locales que viven y cuidan en la Amazonía. Entonces, creo que esa sería una primera cosa. Y la segunda cosa, que también ya cada vez es más expandida, es que atados a estos planes de gestión territorial, hay sistemas de monitoreo comunitario participativo que utilizan distintas tecnologías, incluyendo aplicativos, imágenes satélite y observación con el mejor sensor de todos, que permiten evaluar a lo largo del tiempo cómo va esa gestión, permiten tener sistemas de alerta temprana frente a amenazas a estos territorios. Entonces, esa combinación de planes de vida o planes de gestión territorial con sistemas de monitoreo para informar la gestión a lo largo del tiempo es muy poderosa en términos también de herramientas concretas de negociación con autoridades locales y sectores de gobierno y sector privado. Sí, creo que eso sería lo que llamaría la atención hoy. Muchas gracias.
Thank you so much. This has been a very rich conversation. For me, I think there are lots of take-home points. We've talked a lot about sort of land tenure and the need for legal recognition of rights of Indigenous peoples to self-determination and control of their ancestral territories. We've talked about the need for management plans that are backed up by good governance and enforcement at the local level, the municipal, the state, the global level, making sure that all of that is working together in a coordinated way. And also just the need to make sure that the economics are right, that there are adequate resources to, put these plans into place, and that we're taking this long-term view instead of the, more short-termism for extraction, looking at the long-term view, where the living, standing Amazon is much more valuable than the timber or other resources that it provides. I want to thank our panel. We had an incredible group of experts here. It was so wonderful to hear all of your perspectives and learn more about your research. Thank you also to our interpreters for helping us make this panel more accessible. And thank you so much to all of you who tuned in, and I hope you all enjoyed this session. There's a link in the chat for more information on the Science Panel for the Amazon, and we hope you will check out our report, which will be released in November, and join us for a future event. Thank you so much, everyone, and enjoy the rest of your day.